আজি আমি জানিবা আমার বডি পার্টস আমার দেহরে যে পার্টস গুড়া রয়েছে যে অঙ্গ গুড়া রয়েছে তার কার্য আমি জানিবা জনা তুমি কি হব আমার দেহরে একটা দেহের যে অঙ্গ রয়েছে আমাদের রয়েছে না রয়নি তুমি এবে কুহ এই অঙ্গটির নাম কোন হাত হাতর নাম কোন দেখিবা খাইবা নাই এই অঙ্গটির নাম কোন কোন করিবা শুধিবা সবু বাস্না জানি পারিবা না বাড়ি করিবা নাই আউ এই অঙ্গটির নাম কোন গোড়া নাম কোন চালিবা দৌড়ুছে সাইকেল চলাউছে গাড়ি চলাউছে চালুছে নাই তারপরে আখি আখির নাম কোন দেখিবা আখি দেখিবা আখি যদি আমরা রখিব আমি কোন অন্ধ অন্ধ হয়ে ଯିବା ଆମେ ଆଖି ବିନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା କାନ କାନର କାମ କଣ ନା ଶୁଣିପାରିବା ଶୁଣିପାରିବା ଶ୍ରବଣ କରିପାରୁଛେ ନାଇଁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ମାନେ କଣ ଶୁଣିବା କାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶୁଣି ପାରୁଛେ ପାଟି ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛେ ଖାଇ ପାରୁଛେ କଥା ବାରି କରୁଛେ ନାଇଁ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟକୁ କଣ କରୁଛେ ଖାଇ ପାରୁଛେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଚୋବଉଛେ ଦାନ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଜିଭ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱାଦକୁ ବାରୁଛେ ସ୍ୱାଦ ବାରି ପାରୁଛେ ନାଇଁ ତାପରେ ଆଉ କଣ ଆସିଲା ପେଟ ପେଟର କାମ କଣ ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେ କଣ କରୁଛି ହଜମ କରୁଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଙ୍ଗୁଠିର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷକୁ ସେ ଧରିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ନାଇଁ ତାପରେ କଣ କୁହ ତାପରେ ଆସିଲା କାନ୍ଧ କାନ୍ଧର କାମ କଣ ଆମର ଓଜନ ଆମ ଭାରକୁ ସେ ସମ୍ଭାଳୁଛି ନା ନାଇଁ ଆଉ ଆମର ଏଇ ବେକ ଗ୍ରୀବା ଗ୍ରୀବା କଣ କରୁଛି ବେକ ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗଣ୍ଡିକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଛି ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି ବୁଝିପାରିଲ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଛାତି ଛାତିରେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଛାତିରେ କଣ ହଉଛି ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆମେ କରୁଛେ ନା ନାଇଁ ଛାତି ଭିତରେ କଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ରହିଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଛେ ନାକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରୁଛେ ବାସ୍ନା ମାରି ପାରୁଛେ ନା ନାଇଁ ବୁଝିପାରିଲ আচ্ছা এইটা কোন